Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Alwa Pamullah. I'm from 5th semester class A. So in this video, I need to fulfill my middle test, that is basic translation course. Okay, let's go to topic. Dialogue 1. Good morning, Miss Masita. My name is James Smith, and I'm from the Federal Police. Selamat pagi, Ibu Masita. Namaku James Smith, dan aku dari Kepolisian Federal. Mengapa saya dibawa ke kantor ini? Apa kesalahan saya? Why I brought to this office? What was my mistake? You are brought to this office to answer some question regarding the money found in your handbag. You have in your possession $400 Australian dollars, $2,000 US dollars, 1,300 francs, and 1,000 Singapore dollars. Anda dibawa ke kantor ini untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai uang yang ditemukan di tas tangan Anda. Anda memiliki posisi Anda sebanyak $4,000 Australia, $2,000 Australia, 1,300 francs, dan $1,000 Australia. Ya, saya tahu, tetapi mengapa? Apa salahnya? I know, but why? And what's wrong? You should declare having that money for custom purpose. Anda harus menyatakan kepemilikan uang itu untuk ke bea cukai. Loh, saya diberitahu teman saya bahwa hanya barang-barang larangan saja yang harus dilaporkan ke bea cukai. Saya tidak membawa apa-apa. Saya hanya bawa baju-baju dan buku-buku untuk anak-anak saya. Sekarang, saya mau keluar ketemu mereka. You know, I was told by my friend that only provided item should be reported for custom. I am regarding anything. I'm not bringing anything. I only bring clothes and books for my children. Now I want to go out to see them. Please do not worry. They have been asked to come in here. They are on their way. In the meantime, you are some questions that you have to answer first before we can release you. Do you understand? Tolong jangan khawatir. Mereka diminta untuk datang ke sini. Mereka sedang dalam perjalanan. Sementara itu, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab terlebih dahulu sebelum kami dapat membebaskan Anda. Kamu mengerti? Ya, saya mengerti. Yes, I understand. Right. Now, first of all, why did you declare the money when you fill it in the form before disembarking? You did not tick yes to the question of whether you have more than 3,000 Australian dollars upon arrival in Australia. Baiklah, sekarang pertama-tama, mengapa Anda tidak menyatakan kepemilikan uang ketika Anda mengisi formulir sebelum turun? Anda tidak menyentang iya dalam pertanyaan apakah Anda memiliki uang lebih dari $3,000 Australia pada saat kedatangan di Australia. Saya tidak tahu bahwa uang itu harus saya laporkan. I didn't know the money had been reported. But it is in the form. Tetapi itu dalam sebuah bentuk. Saya tidak begitu mengerti. Jadi saya isi 0 semua. I doesn't really understand, so I fill out all. Is this your first visit to Australia? When did you first enter Australia? Apakah ini pertama kunjungan Anda dalam ke Australia? Kapan Anda pertama kali masuk ke Australia? Ini kunjungan saya yang ketiga. 2 anak saya kuliah di sini. Jadi saya datang ke sini untuk menengok mereka. Uang yang saya bawa itu adalah uang untuk menambah uang kuliah mereka. This is my 3rd visit. My 2 children went to college here, so I came here to see them. The money brought in was to supplement their studies. Right. 3rd visit. Okay. So you should know, by now that you are not allowed to bring that money to you into Australia without declaring. If you are not sure about your answer in the form,
They are flight attendants on the board the plane, and you are asking them. Baiklah, berarti ini kunjungan yang ketiga. Jadi Anda harus tahu sekarang bahwa Anda tidak dapat diizinkan untuk membawa uang sebanyak itu dalam ke Australia dalam menyatakannya. Jika Anda tidak yakin tentang jawaban dalam formulir itu, ada kedatangan di bandara dan Anda dapat bertanya kepada mereka. Tetapi itu uang saya sendiri, apa salahnya? Mengapa saya harus melaporkannya? But that is my own money. What's wrong? What should I report it? We know it is your money. We know it is your own money. But you know that you are declared it before entering Australian for custom purposes. However, you did not do this. It is a criminal offense, and we have to bring you to the police station for officially pressing charges against you. Kami tahu itu adalah uang Anda sendiri, tetapi Anda tahu bahwa Anda menyatakan sebelum memasuki Australia untuk bea cukai. Namun Anda tidak melakukan ini. Ini adalah tindak pidana, dan kami harus membawamu ke kantor polisi secara resmi untuk mengajukan beberapa pertanyaan terhadapmu. Aduh, saya takut. Bolehkah saya meminta bantuan ke pengacara? Tetapi saya tidak mempunyai uang untuk bayar. Karena uang yang saya bawa itu untuk bayar kuliah anak saya. Oh, I'm afraid. May I ask a lawyer for help? But I don't have the money for pay, because the money I brought that was to pay for my son's college. Yes, you can have a legal advice, and it is free. We will give you a list, and our doctor can help you contact them. Ya, Anda dapat memiliki keringanan, dan itu pun gratis. Kami akan memberikan Anda list atau formulir, dan anak Anda dapat membantu Anda untuk menghubungi mereka juga. Okay, so next is to dialogue 3. Okay, dialogue 3. Okay, let's start. Good morning, Miss Gunawan. I'm Dr. Cheng. I'm the one who will do the operation on your husband's heart. Selamat pagi, Bu Gunawan. Saya Dr. Cheng. Sayalah yang akan melakukan operasi pada suamimu. Terima kasih, dokter. Apakah jantungnya akan membaik? Thank you, doctor. With his heart improved, his condition is stable, and his spirit is high. So do not worry. I do the best I can. Kondisinya stabil dan semangatnya tinggi, jadi jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik yang saya bisa. Kalau boleh saya tanya, apa yang akan dioperasi? Apakah dokter akan mengeluarkan jantungnya untuk dioperasi? If you can ask, what will be operated on? Will the doctor remove his heart for surgery? As I told you and your husband before, it is a blood capillaries which are blocked. Blood clottings were found in these capillaries. This was what caused the main attack 2 months ago. Unless we do something, another attack will follow and another. Sudah saya katakan kepada Anda dan suami Anda sebelumnya, kapiler darah yang diblokir, pembekuan itu ditemukan sekitarnya. Inilah yang menyebabkan serangan utama pada 2 bulan yang lalu. Kecuali kita akan melakukan sesuatu, serangan lain yang akan begitu, dan satu lagi. Jadi dokter akan ambil pembuluh jantungnya itu, terus diganti dengan apa? Dengan pembuluh buatan. Amankah pembuluh buatan itu? Kemudian berapa lama bertahannya? So the doctor going to take that her vein.
continue replace it with what? With artificial vessel. And it is safe for artificial vessel. How long does it last? Yes, we will have to remove them. And now we will not use artificial capillaries instead. Kita harus memindahkannya dan tidak kita akan menggunakan kapiler buatan sebagai gantinya. Jadi apa penggantinya? Apakah harus pakai mesin secara menyeluruh? So, what's the replacement mean? Do I have to use the machine thoroughly? No. No, his own heart will be replaced. With what? With new capillaries, which will be taken from capillaries in pelvis. That's why we will perform two operations. Firstly, we will perform an operation on his pelvis and take the new capillaries from there. Secondly, we will perform another operation, this time on his heart, remove the damaged capillaries and put in the ones from in his pelvis. Tidak, jantungnya sendiri akan diganti dengan kapiler yang baru, yang akan diambil dari kapiler di betis. Itu sebabnya kami akan melakukan dua operasi. Yang pertama, kami akan melakukan operasi pada kakinya dan mengambil kapiler yang baru dari sana. Kemudian kami akan melakukan operasi yang lain, tapi kali ini di jantungnya, untuk menghilangkan kapiler yang rusak dan memasukkan yang dari kakinya tersebut. Apakah itu tidak akan mengganggu kakinya nanti? Apakah dia akan lumpuh kalau pembuluhnya diambil dari sana? Once it bothered his feet later, would he be paralyzed if his feet were taken from there? That's not the case. He will still be able to walk as normal. Itu tidak akan terjadi. Dia akan tetap bisa berjalan seperti biasa. Apakah darahnya akan dipompa keluar? Apakah akan dibuang? Dia akan mendapatkan darah yang baru. Kalau begitu saya harus mencari donor darah yang bersih dari virus HIV. Will his blood be pumped out? Will it be thrown away? He's going to get new blood. Then I have to find a clean blood donor from the HIV virus. We will pump his blood out of the heart. That's true. But we won't need new blood. His own blood will be replaced after the transplant. Kami akan memompa darahnya keluar dari jantung. Itu benar. Tapi kita tidak akan membutuhkan darah yang baru. Darahnya sendiri yang akan diganti setelah transplantasi. Terima kasih dokter. Thank you doctor. Good. Please do not worry. Iya. Jangan khawatir. Okay, so next is last dialogue, that is dialogue 4. Okay, let we start. Good morning Miss Hermanto, how are you today? Selamat pagi Bu Hermanto, bagaimana keadaanmu hari ini? Saya takut sekali, ini pertama kalinya saya masuk rumah sakit. Apakah saya akan dioperasi? I'm afraid. This is the first time I have been to the hospital. Will I be operated on? There's nothing to be worried about. It is just minor operation. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini hanya operasi kecil. Saya tidak mau dioperasi. Apalagi operasi kandungan. Karena saya masih ingin mempunyai anak. Kalau dioperasi, nanti saya tidak punya anak. I don't want surgery. Let me obstetric surgery. Because I still want to have children. If I had surgery, I won't be able to have children. As I said, it is an
only a minor operation. Seperti yang saya katakan, itu hanya operasi kecil. Pokoknya nggak mau operasi. Saya baru menikah beberapa minggu. Kalau sampai saya nggak mempunyai anak, saya khawatir suami saya akan menceraikan saya dan mencari istri yang baru. I don't want surgery anyway. I have only been married a few weeks. If I can't have children, I'm afraid my husband will scatter me and find another wife. Hahaha. But of course, you will able to have children. Tentu saja Anda akan memiliki anak. Kalau begitu, untuk apa saya dioperasi? Mengapa tidak diobati atau disuntik saja? So why I'm being operated on for? Why just get treated or injected? But your ultrasound test indicated that there's a cyst on your right ovary. Tetapi dalam tes ultrasound Anda menunjukkan bahwa adanya kista di ovarium kanan Anda. Oh, begitu. Apa hubungannya dengan sakit saya? Oh, that's it. What does this have to do with my pain? That's what caused the acute pain. Itulah yang menyebabkan rasa sakit akut. Apakah saya akan langsung dioperasi sekarang? Am I going to have surgery now? No, right away. Because of your history, dysmenorrhea, we have to make a laparoscopic examination. Tidak segera. Karena riwayat dysmenorrhea, kita harus melakukan pemeriksaan laparoscopik. Apa artinya pemeriksaan lab? Apa tadi dan untuk apa? What does a laboratory examination mean? What's that and what's for what? It is examination in the lab, using laboratory equipment such as microscopes to confirm the presence of the cyst and to exclude it or the pathology. Ini adalah pemeriksaan di laboratorium, menggunakan perlengkapan laboratorium seperti mikroskop untuk mengkonfirmasi keberadaan kista dan mengecualikannya dari patologi. Oh, apakah sakit perut dalam kandungan saya akan dibuka lebar? Aduh, saya takut. Will my stomach be opened wide? Well, I'm scared. No, not just a minor procedure, a small incision, nothing to worry about. Tidak, hanya prosedur kecil. Saya tanya kecil, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Terima kasih dokter, sekarang saya agak lega. Berapa lama saya harus di opname di rumah sakit ini? Suami saya sendirian di rumah dan saya tidak bisa memasak. Thank you doctor, now I'm a bit relieved. How long should I stay in the hospital? My husband is home alone and he can't cook. Maybe a few days. Well, why do you have to worry about your husband? He's a big boy and be a good old man. He's the one who should worry about you, not the opposite. Mungkin beberapa hari. Namun kenapa Anda harus mengkhawatirkan tentang suami Anda? Dia sudah besar, bukan anak kecil lagi. Dialah yang harus mengkhawatirkanmu, bukan sebaliknya. Okay, maybe enough from me. Thank you so much for your attention, and I close by reciting Alhamdulillah, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.